Hi guys. Hello. I will bring you with me to my afternoon class, which is OBGYN. I'm still waiting for Louie because Louie will pick me up. And then we'll buy sutures because we'll be learning episiotomy and episiotomy today. We bought a slab of meat. Meat. Wait, I'm gonna show you the slab of meat we bought. Ta-da! You can see. That's the slab of meat that we'll be using. So I will bring you with me. Come with me, okay? Bye-bye. Lagi siya dagoy sa ano, no? Ganun din siya kagamay. And start, hello! I'm Katie Manubag. And welcome to Karni na? Dagang kita karni gani. Tagtagsata! Nag-buy ka! Buy na siya! Yung ganit kunin mo Welcome to our third year life. Hello! Today we will be So very performing episiotomy for our OB lab. Our first and last. My gosh, I'm so pretty! Naka-mask pa gali. Oh my gosh! So, Hello. this is X-Men. The original. Yes. Without the jello. Without jello. I don't know. We don't know where he is. Sister, kaya pa na doon niya. 14 hours of memory. So today we're going to some square because in there we will conduct our episiotomy training, suturing session, seminar. So hi, these are my classmates. Uniform. Hi. Mag-uniform. Dili mag-uniform. Dili mag-scrubs. Ingon working clothes. Ingon work, di man ang working clothes. Alas lagi. So, false alarm. Okay, so we back. We are going back. Pag-uta po sa uniform. Uy. Nabalik. Kita sa likod. Uniform lang! Follow my face! Ano ka ba? Butang mo daw dere. Ano lang, ano? Follow your face. Ayan, your face is detected. Okay. Okay. So, false alarm. Alam sa kay dagoy ani sa screen. Pila ko dako kay kog face. Dili. Dili, okay, moro may nasa screen. So, pag i-play di wala siya sa kanang super screen. Nice siya. Hi. The owner of DJI. So, finally, Cut on the action. Cut on act ang pag-anang caught on among mga reactions. Ay. Wala nang klase ron. Ay, wala sa class. CPC. Ito lagi si PC overnight. Ako ang nakadetect. Balik. Wala siya na nanghid sa kuaan ni kay he knows na I was shocked to the core na nakabay na di ang backling. Wala siya na nanghid because alam niya na I won't say I will say no to this. Hello, kapahan ako dere girl. Uy! The freak, uy! Sister, saan pag ano? Pag- Ano ko mag... Ano nga sa siguro? Siguro. Ay, pag get ready with me. Hala, tabingi. Di pa kay ko kabalo, pero makabalo ra ko. Fast learner day ko. Gusto ko malita to. Salud ko siya. Bye-bye. Tuloy na mi diri. Oh. Sa magkamangkat.
Surgery ka ka. Yes, nag-surgeon siya. Depende kay Lord. No? Ma'am, tayo sa wagon. Tuloy namin dito sa pag-isi og bilat. Saan man eh? Kamar, bumbuset pa daw kaas. Ano? Kasi, Louie. Kala, hold na. Saan ang Louie na natin? Ano yung salalagyan? Sir Nuki? Represent ako, Louie. Oo, uy. Ha? Ala, sorry, baho ang karne. Natay kuan, mga face mask. Wala tayong mga face mask, no? Pwede mga i-test you? Social ba yami diri? Kay tagsa mi karne. Oh, dato man ni ako mga friends ko. Hala! Tagsa po sila dito? Aw, dato po sila. Spontaneously, but the nuclear suit should have secondary tears. Clean the area in order for you to clearly identify the perineum and infiltrate the local anesthetic. Identify the apex of the tear. This can be helped by inserting a swab cord. We're recording! So for today's episiotomy class, I am there. Videographer! Ate Carla is now doing a uninterrupted interlocking stitch. Asan naman itong tigunit namin sa interlocking? Oh, yung ano yung pag-zoom! This is buckling station. The pro that he is. Okay. Another station. Medyo kalisod pa. Here. And the rest of some bisig. Oh. Hindi mag-lock? Hindi pa mag-lock? Ah, di pa rin ata ilang ang height. So, look at my... Panghugas sa dito kamot. Asa. So, this is my output. Ha? Dira, dira, dira. As you can see, this is supposed to be the vagina. The vagina that we have is pork. This is the perineum laceration. Look, okay lang siya. Okay lang siya. Galilo kay wala gid yung sa bado. Apil first step. First time. Nga final. Siya. Wait, siya. Amid ko. Ay, ang final. Oo, nga second sem. Ma'am, pagkunyata na pag-score sa second sem. Tawag sa dog-making. Kaya di ba dapat siya ang mag-scan? So, yun yung
Bye-bye! Bye-bye! Bye! Atas. Kay Louie ka. Bye-bye! Ha? Lala. Trip lang ako mga halitan eh. Bye-bye. Fremitus are normal. Is the tactile fremitus normal? We did not perform it. Ano ba, kaya di mo po mag-tactile fremitus ka, kaya magtalikod niya. Very Hindi na ba fragile. siya lying sa pine? Ay, dito kayo siya effect day ay. Hindi siya effect day. Hala, kabati sa kong buhok ko. Recent and recall memory are intact. Yeah, ask Mael. Dili man ata intact ihang. Gani. So, niya, 75% reliability. Ano kayong kag 75% reliability? Hindi man ma. Reliable lang yung ginawa. Kay gina-feel pa na ako. Hindi pa i-yellow na ko din. Oh, bakit ako likod? Ouch. Uy, kid, among psych ba? Mo na jud to ang kuha ni Doc. Murag may times na yung giyaw-yaw. Tanan jud. Kita ko si Siri nag-lista. Wala Makita man kaya ang na po lista. siya na lista mo ro po to pagtan-o yung mga topics kay midterms na wala joy finals. Sleep disorders. Wala. Katong tulog, mga finals wala dito. We're going home na after a very what the fuck day. That's not. Very Ishurafic day. Mapit to ta. Depende lang sa imo ha. Ato pa maka. Bato pa kay sister. Hindi na. It's Friday na. Ito ba? Wala motor. Hindi ka nagamay ka. Ay, tao dyan ang mic. Sister. Kanang pag mag-color grade na good. Victoria. Say gamit mo. Na siya in up color grading. Kung na ko gi-explain sa imo ha. Kay katong Dili siya kinahanglan external nga application para maka-color grade. Na siya color grading Ay, mo rin. on sa this original nga Abi ko unsa man yung mga tao di ka walo pa-flip. Pero mamata pa dyan sa gabi. Para mag-ihi. Unsa? inig ka ng raw file niya, medyo ka na grayish. Pwede rin mo siya iset na grayish para mas ma-color grade ni mo siya. Pwede po siya nga katong naa siya murag auto. Muli ko kalo. Ayun ano. Dili lang po. Bye-bye. Bounce mo yan. So kato lang.